أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ
والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سورۃ البقرہ ترجمہ 11واں رکوع۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد ایک رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پوتر آتما سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس من کی اچھا نہیں گھمنڈ کرتے ہو، تو ان نبیوں میں ایک گروہ سموہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے کارن، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب تورات کی تصدیق پشتی فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے ذریعے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے انکار کر بیٹھے۔ تو اللہ کی لعنت انکار کرنے والوں پر، کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے انکار کریں، اس جلن سے کہ اللہ اپنی کرپا سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی دیو وانی اتارے۔ تو گجب پر گجب پرکوپ کے سجاوار ادھیکاری ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور باقی سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ ستیہ ہے ان کے پاس والی کی تصدیق پشتی فرماتا ہوا۔ تم فرماؤ کہ پھر اگلے نبیوں کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا؟ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود پوجنیہ بنا لیا، اور تم ظالم تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان وعدہ لیا اور طور پروت کو تمہارے سروں پر بلند کیا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو۔ بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے کارن۔ تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو؟ تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو، اور کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان برے کرموں کے کارن جو آگے کر چکے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ اور مشرکوں مورتی پوجکوں سے پرتیک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر کا دیا جانا، اور اللہ ان کے کوتک دیکھ رہا ہے۔ تفسیر سورہ بقرہ 11واں رکوع۔ اس کتاب سے تورات مراد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد درجے تھے۔ سب سے اہم عہد یہ تھے کہ ہر زمانے کے نبیوں کی اطاعت انوکرن کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے، ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ یہ سب حضرت موسیٰ کی شریعت کے محافظ اور اس کے آدیش جاری کرنے والے تھے۔ چونکہ نبیوں کے سردار کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت اور پرچار پرسار کی خدمت ودوانوں اور دین کی رکشا کرنے والوں کو سونپی گئی۔ ان نشانیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے چمتکار مراد ہیں، جیسے مردے زندہ کر دینا، اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا، چڑیا پیدا کرنا، غیب کی خبر دینا وغیرہ۔ روح القدس سے حضرت جبریل مراد ہیں کہ روحانی ہیں، وہی دیوانی لاتے ہیں جس سے دلوں کی زندگی ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہنے پر مامور تھے۔ آپ 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے، اس وقت تک حضرت جبریل سفر و سکونت میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ روح القدس کی تائید سمرتھن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی فضیلت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ماننے والوں کو بھی روح القدس کی تائید مدد حاصل ہوئی۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ حضرت حسان اللہ ان سے راضی کے لیے منبر بچھایا جاتا، وہ نعت شریف پڑھتے، حضور ان کے لیے فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرما۔
फिर भी ए यहूदियों, तुम्हारी सरकशी में फर्क नहीं आया। यहूदी पैगंबरों के आदेश अपनी इच्छाओं के खिलाफ पाकर उन्हें झुटलाते और मौका पाते तो कत्ल कर डालते थे, जैसे कि उन्होंने हजरत जकरिया और दूसरे बहुत से अंबिया को शहीद किया। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भी पड़े रहे। कभी आप पर जादू किया, कभी जहर दिया, कत्ल के इरादे से तरह तरह के धोखे किए। यहूदियों ने यह मजाक उड़ाने को कहा था। उनकी मुराद यह थी कि हुजूर की हिदायत को उनके दिलों तक राह नहीं है। अल्लाह ताला ने इसका रद्द फरमाया कि अधर्मी झूठे हैं। अल्लाह ताला ने दिलों को प्रकृति पर पैदा फरमाया है, उनमें सच्चाई कबूल करने की क्षमता रखी है। उनके कुफ्र की खराबी है कि उन्होंने नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इकरार करने के बाद इनकार किया। अल्लाह ताला ने उन पर लानत फरमाई। इसका असर है कि हक सत्य कबूल करने की नेमत से महरूम हो गए। यह बात दूसरी जगह इरशाद हुई, बल तबल्लाहु अलैहा बकिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला, यानी बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र के कारण उनके दिलों पर मुहर लगा दी है तो ईमान नहीं लाते मगर थोड़े। सूरह निसा आयत 55। सैयदे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और हुजूर के औसाफ खूबियों के बयान में खाजन व तफसीरे कबीर। सैयदे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने और कुरान उतरने से पहले यहूदी अपनी हाजतों के लिए हुजूर के नामे पाक के वसीले से दुआ करते और कामयाब होते थे और इस तरह दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना वंसुरना बिन नबील उम्मीए, यानी ए अल्लाह हमें नबी उम्मी के सदके में फतह और कामयाबी अता फरमा। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के दरबार में जो करीब और प्रिय होते हैं उनके वसीले से दुआ कबूल होती है। यह भी मालूम हुआ कि हुजूर से पहले जगत में हुजूर के तशरीफ लाने की बात मशहूर थी। उस वक्त भी हुजूर के वसीले से लोगों की जरूरत पूरी होती थी। यह इनकार दुश्मनी, हसद और हुकूमत की मोहब्बत की वजह से था, यानी आदमी को अपनी जान बचाने के लिए वही करना चाहिए जिससे छुटकारे की उम्मीद हो। यहूद ने बुरा सौदा किया कि अल्लाह के नबी और उसकी किताब के इनकारी हो गए। यहूदियों के ख्वाहिश थी कि आखिरी नबी का पद बनी इस्राइल में से किसी को मिलता। जब देखा कि वो महरूम रहे और इस्माइल की औलाद को श्रेय मिला तो हसद के मारे इनकार कर बैठे। इससे मालूम हुआ कि हसद हराम और महरूमी का कारण है, यानी तरह तरह के गजब और यातनाओं के हकदार हुए। इससे मालूम हुआ कि जिल्लत और रुसवाई वाला अजाब काफिरों के साथ खास है। ईमान वालों को गुनाहों की वजह से अजाब हुआ भी तो जिल्लत और रुसवाई के साथ न होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना, यानी और इज्जत तो अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों ही के लिए है, मगर मुनाफिकों को खबर नहीं। सूरह मुनाफिकून आयत 8। इससे कुरान पाक और वो तमाम किताबें मुराद हैं जो अल्लाह ताला ने उतारी, यानी सब पर ईमान ला। इससे उनकी मुराद तौरात है, यानी तौरात पर ईमान लाने का दावा गलत है। चूंकि कुरान पाक जो तौरात की तस्दीक पुष्टि करने वाला है, उसका इनकार तौरात का इनकार हो गया। इसमें भी उनकी तकजीब है कि अगर तौरात पर ईमान रखते तो नबियों को हरगिज शहीद न करते, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पर तशरीफ ले जाने के बाद। इसमें भी उनकी तकजीब है कि हजरत मूसा की लाठी और रोशन हथेली वगैरह खुली निशानियों के देखने के बाद बछड़ा न पूछते। तौरात के आदेशों पर अमल करने का, इसमें भी उनके ईमान के दावे को झुटलाया गया है। यहूदियों के झूठे दावों में एक यह दावा था कि जन्नत खास उन्हीं के लिए है। इसका रद्द फरमाया जाता है कि अगर तुम्हारी सोच के मुताबिक जन्नत तुम्हारे लिए खास है और आखिरत की तरफ से तुम्हें इत्मीनान है, कर्मों की जरूरत नहीं, तो जन्नत की नेमतों के मुकाबले में दुनिया की तकलीफ क्यों बर्दाश्त करते हो? मौत की तमन्ना करो कि तुम्हारे दावे की बुनियाद पर तुम्हारे लिए राहत की बात है। अगर तुमने मौत की तमन्ना न की तो यह तुम्हारे झूठे होने की दलील होगी। हदीस शरीफ में है कि अगर वो मौत की तमन्ना करते तो सब हलाक हो जाते और धरती पर कोई यहूदी बाकी न रहता। यह गैब की खबर और चमत्कार है कि यहूदी काफी जिद और सख्त विरोध के बावजूद मौत की तमन्ना जबान पर न ला सके।
जैसे आखिरी नबी और कुरान के साथ कुफ्र और तौरात में काट छांट वगैरह। मौत की मोहब्बत और अल्लाह से मिलने का शौक अल्लाह के करीबी बंदों का तरीका है। हजरत उमर अल्लाह उनसे राजी हर नमाज के बाद दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मर जुकनी शहादतन फी सबीलिका व वफातन बिबल्दी रसूलिका। ए अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत अता कर और अपने प्यारे हबीब के शहर में मौत दे। आम तौर से सारे बड़े सहाबा और विशेष कर बद्र और उहद के शहीद और बैते रिजवान के लोग अल्लाह की राह में मौत की मोहब्बत रखते थे। हजरत साद बिन अबी वक्कास अल्लाह उनसे राजी ने काफिर लश्कर के सरदार रुस्तम बिन फर्रुखजाद के पास जो खत भेजा उसमें तहरीर फरमाया था, इन्ना माना कौमन युहिब्बून मौता कमा युहिब्बुल आजिमुल खमरा, यानी मेरे साथ ऐसी कौम है जो मौत को इतना महबूब रखती है जितना अजमी लोग शराब को। इसमें सुंदर इशारा था कि शराब की दूषित मस्ती को दुनिया की मोहब्बत के दीवाने पसंद करते हैं और अल्लाह वाले मौत को हकीकी महबूब से मिलने का जरिया समझकर चाहते हैं। सारे ईमान वाले आखिरत की रग़बत रखते हैं और लंबी जिंदगी की तमन्ना भी करें तो वह इसलिए होती है कि नेकियां करने के लिए कुछ और समय मिल जाए, जिससे आखिरत के लिए अच्छा तोशा ज्यादा जमा कर सकें। अगर पिछले दिनों में गुनाह ज्यादा हुए हैं तो उनसे तौबा और क्षमा याचना कर लें। सही हदीस की किताबों में है कि कोई दुनिया की मुसीबत से परेशान होकर मौत की तमन्ना न करे और वास्तव में दुनिया की परेशानियों से तंग आकर मौत की दुआ करना सब्र और अल्लाह की जात पर भरोसे और उसकी इच्छा के आगे सर झुका देने के खिलाफ और नाजायज है। मुशरिकों का एक समूह मजूसी आग का पुजारी है। आपस में मिलते वक्त इज्जत और सलाम के लिए कहते हैं, जय 1000 साल यानी 1000 बरस जियो। मतलब यह है कि मजूसी मुशरिक 1000 बरस जीने की तमन्ना रखते हैं। यहूदी उनसे भी बढ़ गए कि उन्हें जिंदगी का लालच सबसे ज्यादा है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जल जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।